ya. Adalah tapi kurang dobat, namanya soduq, ya. Baik. Orang yang siqoh meriwayatkan hadis, setelah kita bandingkan dengan hadis orang yang lebih siqoh, kok bertentangan, maka hadisnya namanya syadz. Al-munkar ini lawannya apa? Al-ma'ruf, ya. Ma'ruf, ya. Syadz lawannya mahfuz. Baik. Yang ketiga, orang siqoh atau orang soduk meriwayatkan hadis, kelihatannya hadisnya Masya Allah mantap sanadnya, matanya juga mantap, tapi ada pakar yang mengatakan dalam hadis ini ada kejanggalan, ya, yang meninggalkan tanda tanya di situ. Nih jangan-jangan hadisnya ada masalah nih. Dan memang ada masalah yang dapat diketahui oleh orang yang betul-betul pakar. Nah, hadis yang didapati kesalahan yang tersembunyi, kekeliruan yang tersembunyi, baik itu di dalam sanad atau matan, disebut hadis mu'allal, ya. Mu'allal. Baik. Ada hadis diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang, tapi di dalam riwayatnya tidak ada konsistensi di sana. Kok beda-beda? Ya. Seorang perawi tidak konsisten. Terkadang dia bilang seperti ini, terkadang bilang seperti ini. Atau banyak orang yang meriwayatkan tapi beda-beda. Dan kita tidak bisa mentarjih, kita tidak bisa menguatkan ini yang benar yang mana. Kita di dalam hadis tersebut hanya bisa memastikan ada kesalahan, tapi kesalahan dari mana kita tidak tahu. Itu namanya hadis muttarib, ya, muttarib. Baik. Kemudian kita mendapati di dalam hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi tersebut ada penukaran posisi, baik itu di dalam matan ataupun di dalam sanad. Maka nama hadisnya, ya, karena adanya pergeseran posisi tentu itu menunjukkan pasti ada masalah, ya. Maka hadisnya maqlub, ya, maqlub. Baik. Kemudian kita membaca hadis diriwayatkan oleh seseorang, baik itu siqoh atau dhaif. Setelah kita bandingkan dengan yang lain, kok di sini ada tambahan redaksi? Hah? Yang mana redaksi ini sebenarnya bukan dari kalam Nabi, tapi dari kalam perawi, baik itu sahabat atau tabi'in. Maka nama hadisnya al-mudraj. Mudraj itu artinya ada sesuatu yang disisipkan, diselipkan, yang bukan bagian dari hadis tersebut. Maka namanya al-mudraj, ya, al-mudraj. Kemudian ada hadis kita dapati di situ ada kekeliruan di dalam titik hurufnya, ya, di dalam titik hurufnya, ya. Misalnya jim menjadi kho, ya, atau kalau kemarin contohnya sitan min syawal jadi syai'an min syawal, sin berubah menjadi shin. Nah, itu namanya apa? Hadis mushaf. Nah, ini menurut istilah Ibnu Hajar, dan ini istilah dan tahrir Ibnu Hajar. Taib. Ada kesalahan, kekeliruan di dalam hadis pada barisnya, ya, yang kemarin babu hilaquz zikr menjadi halquz zakari. Nah, itu namanya apa? Muharraf, ya, muharraf, ya. Atau seperti al-anazah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ila anazah, dibaca menjadi anzah, ya, barisnya berubah.
ya, maka namanya al-muharraf. Ya, baik. Kemudian ada berapa nih? Ya, ada hadis diriwayatkan dengan sanad yang bersambung. Ya, dengan sanad yang bersambung. Diriwayatkan oleh orang yang sikoh. Ada orang lain yang meriwayatkan hadis yang sama, tapi dia menyisip ataupun menambahkan perawi. Ya, menambahkan satu atau dua orang, dia tambahkan di sini satu, di sini satu, padahal ini sudah bersambung, maka namanya al-mazid. Ya, al-mazid, mazid fi muttasilil asanid, ada penambahan pada sanad yang sudah bersambung. Ya, ini semua jenis-jenis hadis dhaif. Artinya kalau bertanya kenapa kok bisa banyak sekali? Ya tergantung sebabnya. Ya, sebabnya karena kalau kita hanya menghafal ininya saja tanpa kita kembalikan kepada sebab-sebab dan klasifikasinya akan sulit untuk kita ingat. Ya, maka kita memang menggunakan skema atau dalam bahasa Arab namanya al-kharitah az-zihniyah, peta. Ya, peta berpikir itu akan susah. Ya. Nah, maka di sini hadis dhaif keseluruhannya, ya, keseluruhannya itu yang mempunyai nama itu ada berapa? Di sini ada 17. Ya. Ya, walaupun nanti kalau Imam Suyuti menyebutkan ada 60 jenis daripada hadis dhaif. Lebih bahkan. Ya, cuman ini yang paling penting sebab nanti ada namanya juga al-mubham, ya. Al-mubham itu akan masuk di dalam masalah di dalam kedua-duanya ini. Mubham itu artinya tidak diketahui statusnya, sebab namanya tidak diketahui, otomatis sifatnya juga tidak akan diketahui. Ya, maka namanya mubham. Ada namanya al-muhmal. Ya, baik. Nah, kemudian hadis ahad. Ini hadis ahad juga terbagi, ya, kalau kita lihat dari segi bi'tibari adadi turuqihi. Hadis ahad dilihat dari segi berapa jumlah perawinya. Ya. Kalau perawinya satu, namanya perawinya satu orang namanya gharib. Perawinya dua orang namanya aziz. Ya. Al-aziz. Perawinya 3 orang atau lebih namanya masyhur. Ya, masyhur. Ya, 3 orang lebih namanya hadis masyhur. Ya. Baik, kemudian hadis juga dibagi melihat dari segi kepada siapa hadis itu disandarkan. Ya, kepada siapa hadis itu disandarkan? Kalau hadis disandarkan oleh Rasulullah kepada Allah, itu namanya apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Kalau hadis itu disandarkan kepada Rasulullah, yang penting di situ ada qala Rasulullah, kana Rasulullah, fa'ala Rasulullah, maka namanya hadis marfu'. Kalau berujung atau disandarkan kepada sahabat namanya kalam sahabat, perbuatan sahabat, sifat sahabat, itu namanya mauquf. Ya, mauquf artinya sanadnya berhenti sampai sahabat. Kalau berakhir kepada tabi'i, artinya perbuatan tabi'i, ucapan tabi'i, sifat tabi'i, itu namanya maqtu'. Ya, seakan-akan terpotong, enggak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibagi juga melihat atau dari segi sifat sanad. Sifat sanadnya. Ya, sifat sanad. Maka ada yang sanadnya tinggi namanya ali, sanadnya yang rendah namanya nazil. Kemudian ada yang akan kita ambil hari ini yang sanadnya berantai, bersambung dengan sifat yang sama namanya
al-musalsal. Jadi ali, ada yang nazil, ya, kemudian ada yang musalsal. Nah, yang ali kemarin ada mutlak, ada nisbi. Yang mutlak itu ada 4. Muwafaqah, ya, kemudian badal, musawah dan musafahah. Kemudian ada juga ulu bi taqaddumil wafat wa ulu bi bitaqaddumis sama', ya. Baik, itu nanti. Baik, kemudian hadis juga dibagi dari segi pengamalan, min haisul amalu bihi wa adamuhu. Apakah hadis itu diamalkan atau tidak diamalkan? Walaupun dia sahih, karena ada hadis yang sahih tidak diamalkan. Baik. Sebabnya apa? Nanti akan kita baca. Itu terbagi menjadi 4, itu nanti akan kita baca. Yaitu yang pertama namanya yang pasti diamalkan, namanya muhkam. Muhkam. Ya, sebab memang tidak ada pertentangan antara hadis tersebut. Tapi ada hadis yang sahih, tapi secara zahir nampak seperti bertentangan. Ya, nampak seperti bertentangan, tapi masih bisa dikompromikan, masih bisa digabungkan, diharmonikan. Namanya mukhtaliful hadis. Mukhtaliful hadis. Baik. Kemudian ada hadis, 2 hadis, yang satunya diamalkan dan yang satunya tidak diamalkan lagi, sebab dihapus oleh hadis yang belakangan. Itu namanya nasikh, dan yang terakhir mansukh. Ya, kemudian ada jenis lain juga yang mungkin masuk di dalam sifat sanad, yaitu muttasil dan musnad. Nah. Sudah ada lagi nggak? Ya, sudah habis ya. Sebenarnya udah hatam kita ini. Sudah hatam kita kitabnya, tinggal pembahasan penutup saja. Ya, jadi inti pembahasan ilmu hadis itu adalah ini, yang mana ini semuanya ini sebenarnya apa sih? Ini adalah sistem penyaringan hadis. Artinya satu hadis, ya, ketika mengatakan qala Rasulullah, ya, maka akan dilihat pertama perawinya, dilihat dulu, diperiksa dulu, ya, dia punya kredibilitas, punya kompetensi atau tidak, bisa diterima apa tidak, dilihat apakah dia dia orang yang soleh. Setelah dia soleh, nggak cukup kesolehan saja, dia harus punya ingatan yang kuat juga, punya ketelitian yang kuat, ya. Karena kalau dia tidak punya dhabat, dia terkadang teledor, terkadang lalai dan lain sebagainya, sehingga itu akan menjadikan kemungkinan kesalahan di dalam menyampaikan hadis, ya. Kemudian dilihat sanadnya bersambung atau tidak, maka akan diperiksa dari awal sanad. Kalau terputus di awal maka mu'allaq. Diperiksa yang kedua, ketiga, keempat, sampai terakhir sanad itu diperiksa satu demi satu, dijamin betul-betul bersambung, baru dikatakan muttasilus sanad. Diperiksa dulu yang zahir, secara zahir, kemudian yang tersembunyi juga diperiksa. Setelah itu ada pertentangan atau tidak. Kalau bertentangan dari dhaif kepada sikoh, maka nggak diterima juga. Orang yang sikoh terpercaya hadisnya seharusnya diterima, tapi di situ ada pertentangan dengan yang lebih sikoh, berarti ada masalah juga, nggak bisa diterima juga. Diriwayatkan oleh orang yang terpercaya, tapi ada kejanggalan di situ, nggak diterima juga. Artinya itu tanda hadis itu dhaif. Ada inkonsistensi di dalam periwayatan, tanda itu tidak benar juga. Oleh sebab itu kan orang nanti ketika untuk membuktikan kebenaran dari kesaksian seseorang di mahkamah, itu caranya apa? Dikumpulkan semua saksi-saksi, diminta kesaksiannya. Kalau semuanya konsisten, berarti benar. Tapi kalau simpang siur, berarti pasti ada yang nggak benar. Ya, maka itulah yang digunakan oleh para ulama hadis dulu untuk membuktikan hadis ini benar-benar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Ya, sudah bisa hafal ya?
Ini nanti harus sering dioret-oret, disoret-oret, insya Allah supaya betul-betul akal kita itu, pikiran kita itu arahnya jelas. Ya. Dengan seperti itu kita akan mudah untuk mengingat. Ya. Ini udah hampir khatam Imdadul Muqis sudah itu. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada hadis al-musalsal, yaitu pembagian hadis dari segi sifat sanad. Nah, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qultum hafizakumullahu ta'ala al-musalsal وهو الحديث الذي تتابع رجال إسناده على صفة واحدة أو حال واحدة سواء كانت الصفة للرواة أو الرواية فالتسلسل إذن من صفات الأسانيد. أولا المسلسل بأحوال الرواة القولية مثال ما أخرجه الحاكم سند إلى عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني أحبك فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقال معاذ للصنابحي إني أحبك فقل إلى آخره وقال الصنابحي للحبلي إني أحبك فقل إلى آخره وهكذا قال كل راو لمن روى عنه. Ini namanya al-musalsal dikenal dengan apa? Al-musalsal bil mahabbah, di mana setiap perawi mengatakan kepada muridnya inni uhibbuk faqul dubura kulli salatin. Ya. Ya, maka saya juga mengatakan inni uhibbuk, ya, kepada setiap orang, ya. Al-khitab li jami'il afrad fardan inni uhibbuk faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam riwayat lain usika ya Mu'adz la tad'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. qabil ajaztukum. qabilna. Naam. الثاني المسلسل بأحوال الرواة الفعلية مثال ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فقال خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة فإنه تسلسل بتشبيك كل من رواته بيد من روى عنه. ويدخل في هذا النوع الحديث المسلسل بالمصافحة والمسلسل بالعد والمسلسل بالأخذ باليد وبوضع اليد على الرأس ونحو ذلك. Musalsal bitasybik itu semua perawi memasukkan jarinya kepada jari tangan muridnya, ya. Ya, ketika meriwayatkan itu semua melakukan seperti ini. Gurunya akan memasukkan jari, Rasulullah memasukkan jarinya kepada jari-jari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan terus sampai hari ini. Nah, الثالث المسلسل بالحال الفعلية والقولية مثال ما روى الحاكم بسند إلى سعيد الآدم حدثني شهاب بن خراش الحوشبي قال سمعت يزيد الرقاشي يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره قال وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته فقال آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقبض أنس على لحيته فقال آمنت بالقدر خيره وشره وهكذا تسلسل الحديث بقبض كل راو من رواته على لحيته وبقوله آمنت بالقدر خيره وشره ويعرف بالمسلسل بالقبض على اللحية. Ya, tapi syaratnya ini, syarat sah periwayatannya dengan tasalsul harus ada jenggot. Ya, karena di situ setiap perawi menggenggam jenggotnya kemudian mengucapkan amantu bil qadri khairihi wa syarri. Jadi kalau nggak punya jenggot nggak sah. Nggak sah tasalsulnya. Kalau hadisnya sah, maksudnya kebersambungan sanadnya dengan sifat menggenggam jenggot dan mengatakan amantu bil qadri khairihi wa syarri. Ya, kalau nggak punya ya pakai jenggot palsu mungkin apa ya. Atau satu helai juga nggak apa-apa. الرابع المسلسل بصفات الرواة القولية مثال ما روى الترمذي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا فقلنا
لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه. فأنزل الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قال ابن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سلمة فقرأها علينا عبد الله بن سلام. وقال فقرأها علينا أبو سلمة، وهكذا إلى آخره. والمسلسل بصفات الرواة القولية تقارب الأحوال القولية بل تماثلها. وفي التدريب قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث من أصح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف. Ini al-musalsal biqiraati surat as-saff. Artinya setiap perawi akan membaca surat Saf kepada muridnya. Dari Rasulullah membaca kepada Abdullah bin Salam, kemudian Abdullah bin Salam kepada muridnya Yahya Ibnu Salam dan seterusnya, ya. Al-khamisul musalsal bi sifatir ruwatil fi'liyah mithalul hadithul musalsal bil fuqaha كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار. Ya, ini sifatnya sama, semuanya faqih dari faqih. Nah, As-sadisul musalsal bi sifatil atau isnad. juga musalsal bis syafi'iyah, artinya semua yang meriwayatkan itu adalah bermadzhab Syafi'i. Atau al-musalsal bil malikiyah, bil hanafiyah, bil hambaliyah, bil asy'ariyah, bis sufiyah, semuanya ada. Yang tidak ada al-musalsal bil wahabiyah, enggak ada. Karena di situ pasti ada asy'ariyah, pasti terputus sanadnya. Kalau asy'ariyah ada, ya. المسلسل بصفات الإسناد والرواية ويتعلق بصيغ الأداء مثل المسلسل بقول كل راو من رواتي سمعت فلانا أو أخبرنا فلان أو أخبرنا فلان والله، وكذا قولهم شهدت على فلان قال شهدت على فلان ونحو ذلك. السابع المسلسل بزمن الرواية الحديث المسلسل بيوم العيد ما رواه الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فطر أو أضحى فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس أصبتم خيرا فمن أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم حتى يسمع الخطبة فليقيم. فقد تسلسل برواية كل من الرواة له في يوم عيد قائلا حدثني فلان يوم عيد. Ya, masuk juga di dalam musalsal bi zaman riwayah ini musalsal bi yaumi Asyura, al-musalsal bi yaumil Jumu'ah, itu ada. Nah, المسلسل بمكان الرواية مثل الحديث المسلسل بالدعاء في الملتزم ما رواه الديلمي أيضا بسند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء وما دعا الله فيه عبد دعوة إلا استجاب له. قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالله ما دعوت الله عز وجل في قط منذ سمعت هذا الحديث إلا استجاب لي. Ya, kalau ini syarat periwayatannya harus dimultazam dan doanya dimustajab. Ya. Nah, حكم المسلسل قال الحافظ العراقي قلما تسلم المسلسلات من ضعف أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن، يعني أن أصل المتن قد يكون صحيحا ولكن صفة تسلسل إسناد قد يكون فيها مقال، وذلك كمسلسل المشابكة فإن متنه صحيح جاء في صحيح مسلم لكن الطريق بالتسلسل فيها مقال. فائدة المسلسل ومن فوائد المسلسل الدلالة على زيادة ضبط الرواة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله كالقبض على اللحية والتشبيك باليد والمصافحة وغيرها. وأشهر المصنفات في المسلسلات الكبرى للحافظ السيوطي وقد اشتملت على 85 حديثا إلى آخره. تقسيم الحديث باعتبار العمل به وعدمه. المحكم ينقسم الحديث من حيث العمل به وعدمه إلى 4، فإن سلم من المعارضة أو مما يضاده فهو المحكم، وإن عورض بمثله مع إمكان الجمع بينهما فهو مختلف الحديث، وإن لم يمكن الجمع بينهما فإما أن يعرف تاريخهما أولا، فإن عرف تاريخهما فالمتأخر منهما هو الناسخ والمتقدم منهما هو المنسوخ، فتحصل من ذلك 4 أنواع. المحكم هو الحديث الذي سلم من المعارضة أو مما يضاده وهو كثير، مثال قول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. مختلف الحديث
تعريفه مختلف الحديث لغة المختلف والمختلف بكسر اللام على أنه اسم فاعل وفتح اسم مفعول أو مصدر ميمي، وهو من اختلف الأمران إذا لم يتفقا، وكل ما لم يتساوى فقد تخالف واختلف كذا في اللسان، وهو في الاصطلاح على معنيين. فمن ضبط كلمة مختلف بكسر اللام على وزن اسم فاعل عرفه بأنه الحديث الذي عارضه ظاهرا مثله، ومن ضبط بفتح اللام مختلف على أنه مصدر ميمي أو اسم مفعول قال في تعريفه أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا. مثال ما روى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. هذا الحديث يعارض في ظاهره ما روي أيضا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. Ini hadis ini secara zahirnya bertentangan karena hadis yang pertama mengatakan tidak ada namanya penyakit menular. Ya, artinya kalau bertemu dengan orang yang sakit menular jangan berlari. Tapi di dalam hadis yang kedua justru diperintahkan untuk berlari dari orang yang terkena penyakit kusta, al-juzam. Sama seperti kita berlari dari asad. Nah, hadis pertama seolah-olah mengatakan jangan takut, jangan berlari. Yang kedua bilang berlari. Nah, ini kan bertentangan, kontradiksi. Nah, ini termasuk hadis yang mukhtalif. Bagaimana para ulama menggabungkan antara hadis ini? Baik. Wujuhul jam'i bainahuma awalan أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يختلف ذلك عن سببه كما في غير من الأسباب، وهو قول ابن الصلاح وغيره. Ya, ini artinya yang dinafikan itu adalah la adwa binafsiha, artinya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Artinya apa? Allah yang menciptakan, sebagaimana Allah menciptakan penyakit pada yang pertama, Allah juga yang menciptakan penyakit pada yang kedua. Cuman penularan itu hanya sekedar sebab, dan sebab itu di dalam akidah kita ghair mu'athir lidzati, dia tidak akan memberikan pengaruh sama sekali kecuali dengan izin Allah. Jadi yang dinafikan itu adalah at-ta'thir bit-taba' atau bidzat. Nah, ثانيا حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين، فحيث جاء لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل أحد، لكن القوي اليقين لا يتأثر به، وهذا مثل ما تدفع قوة الطبيعة العلة فتبطلها. وحيث جاء فر من المجذوم كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه ولم يتمكن من تمام التوكل، فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى، فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بأن لا يباشر ما يكون سببا لإثباتها. ثالثا قال الحافظ ابن حجر والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله لا يعدي شيء شيئا، وقوله لما عارضوا بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي خالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة والله أعلم. Ketika Rasulullah bersabda la yu'di syai'un syai'a, tidak ada namanya penyakit yang menular kepada yang lain gitu. Kemudian Rasulullah diprotes oleh seorang Arabi, "Ya Rasulullah, kalau memang tidak ada yang menular, kenapa kami punya onta yang sehat bergabung dengan onta yang sakit kok ikut sakit?" gitu. Berarti dia menular gitu. Maka Rasulullah bersabda apa? "Faman a'dal awal." Kalau memang penyakit itu menular, siapa yang tularkan yang pertama? Ya, artinya sebagaimana Allah menciptakan penyakit pada yang pertama, Allah juga yang menciptakan penyakit pada yang kedua. Nah, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan firra minal majzum, justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan bersama orang yang kena penyakit majzum, yang kusta gitu. Ya, artinya dengan keyakinan, maka perintah untuk berlari itu supaya jangan nanti dia terkena, kemudian dia akan
mempunyai keyakinan bahwa gara-gara kamu ini saya sakit gitu. Ya, itu kan menjadi jatuh di dalam kesyirikan yang tersembunyi. Nah, بداية التصنيف في علم مختلف الحديث. أول من تكلم فيه الإمام الشافعي في كتابه اختلاف الحديث ذكر في جملة من ذلك يتنبه بها على طريق الجمع، ولم يقصد استيفاء ذلك ولم يفرده بالتأليف، إنما هو جزء من كتابه الأم. ثم صنف في ذلك أبو محمد بن قتيبة الدينوري وكتاب تأويل مختلف الحديث، فأتى بأشياء حسنة وقصر باعه في أشياء قصر فيها. ومحمد بن جرير الطبري وكتاب تهذيب الآثار، وأبو جعفر الطحاوي وكتاب شرح مشكل الآثار وهو من أجل كتبه ومن أوسع الكتب في هذا الباب، وكتاب تأويل مشكل الآثار. ثم صنف ابن فورك أبو بكر بن محمد بن الحسن وكتابه مشكل الحديث وبيانه، وابن الجوزي وكتاب كشف المشكل من أحاديث الصحيحين، والسيوطي وكتاب تأويل الأحاديث المهمة للتشبيه. ثم تتابع التصنيف بعد ذلك في هذا الفن إلى عصرنا هذا. مسالك أهل العلم في دفع التعارض بين الحديثين. أولا الجمع والتوفيق بينهما. قال أبو سليمان الخطابي: وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على الآخر ألا يحملا على المنافاة ولا يضرب بعضها ببعض، لكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه. وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من الحديث، مثل حديث لا عدوى السابق. ثانيا النسخ. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف وللترجيح طرق كثيرة جدا. قال الحافظ العراقي: وقد اقتصر الحازمي على ذكر 50 وجها، وقد زاد الأصوليون كالإمام فخر الدين الرازي والسيف الآمدي وأتباعهما وجوها أخرى للترجيح، إذا انضمت إلى هذه زادت على 100، وقد قسمها العلماء لكثرة الأقسام ويمكن أن نجمع. Karena tarjih itu artinya kita akan mengambil yang satu dan membuang yang kedua. Dan itu tidak boleh kecuali betul-betul memang sudah mentok. Karena kaidah mengatakan i'malud dalilaini aula min ihmali ahadihima. Kita mengambil kedua dalil itu lebih utama daripada mengambil satu dan membuang satu. Jadi kalau masih ada cara untuk mengambil kedua-duanya, kita harus ambil dengan cara al-jam'u wat taufiq. Itu langkah yang kedua. Kalau memang betul-betul tidak bisa digabungkan, tidak bisa dikompromikan, tidak bisa diharmonikan, maka di situ kita akan melihat mana hadis yang lebih dahulu dan mana yang lebih akhir. Kalau ketahuan tarikhnya, maka yang pertama itu mansukh, yang kedua nasih. Kalau tidak ketahuan juga mana yang lebih awal, mana yang lebih akhir, maka di situ baru kita mentarjih. Tapi untuk mentarjih ini bukan sembarang orang, dia harus melalui sekitar 100 langkah, 100 step. Untuk nggak bisa begini, cara ini nggak bisa, cara ini. Oleh sebab itu tarjih itu adalah khusus para mujtahidun, ya. Itulah sebabnya kita mengatakan bahwa orang yang selalu mengatakan kita harus kembali kepada sunnah dengan membaca hadis Rasulullah, terus baca sendiri, ambil sendiri, itu adalah kayak apa? Kayak orang nggak bisa berenang, suruh nyemplung di samudra untuk berenang sendiri. Itu kan sama artinya bunuh diri. Itulah sebabnya Rasulullah memang sudah para ulama sudah wanti-wanti dari awal, al haditsu madillatun illa lil ulama. Hadis itu tempat tersesatnya banyak orang, kecuali bagi para ulama yang mempunyai perangkat yang lengkap untuk memahami ilmu hadis. Ya. الترجيح بالسند، وهذا يشمل رواة الحديث من حيث عدالتهم وضبطهم ومن حيث عددهم، كما يشمل اتصال السند وطرق التحمل. مثال الترجيح بالسند ما رواه الترمذي قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي وحدثنا الوليد بن مسلم أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قال الترمذي وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال حدث عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة، فهذا حديث ضعيف قد عارض حديثا قويا، وهو ما أخرجه أبو داود في سنده قال
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عفص يعني بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير باب المسح على الخفين رواه أبو داود وإسناده صحيح. وقال الحافظ عبد الغني المقدسي كما نقل عنه ابن عبد الهادي في تنقيح مسألة يمسح ظاهر الخف دون باطنه إسناده صحيح ورجاله ثقات. وفي هذه الحالة لا يصح أن نقوم بالجمع بين الحديثين بل لا بد أن نأخذ الحديث القوي ونستبعد الضعيف. ثانيا الترجيح بالمتن كتقديم القول على الفعل وتقديم قطعي الدلالة على الظني وتقديم المنطوق على المفهوم والحقيقة على المجاز والمروي باللفظ على المروي بالمعنى وغيرها. ثالثا الترجيح بأمر خارجي كتقديم ما وافق القرآن الكريم أو ما وافق السنة أو ما وافق القياس أو وافق عمل أهل المدينة. رابعا التوقف. Ya, ini contoh langkah-langkah yang dilakukan para ulama di dalam mentarjih satu hadis di atas hadis yang lain, yaitu pertama tarjih dengan sanad, dan ini tarjih dengan sanad ini ada rinciannya. Tarjih dengan matan ada rinciannya, seperti taqdimul qaul alal fi'l, artinya kalau ada hadis yang qauli bertentangan dengan hadis yang fi'li, maka hadis qauli harus diambil. Sebab apa? Sebab dalalahnya itu lebih jelas daripada dalalatul fi'li. Atau tarjih dengan sahibil qissah, dengan orang yang menjadi bagian dari peristiwa itu. Misal ada hadis yang sahih, dua-duanya sahih dalam riwayat Muslim. Satunya dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam keadaan beliau sedang ihram. Ya, nakaha anna tazawwaja anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunata wa huwa muhrimun. Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan beliau sedang ihram. Itu di dalam Sahih Muslim. Dalam hadis yang sahih juga dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Maimunah sendiri mengatakan tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa halal. Yang benar yang mana ini? Rasulullah menikahi dalam keadaan muhrim atau dalam keadaan tidak ihram? Dua-duanya sanadnya sahih. Ya, dua-duanya dalam kitab sahih. Maka di sini ya, kita kalau terpaksa mentarjih, maka kita akan mentarjih riwayat sahibatul qissah. Ya, yaitu Maimunah sendiri. Sebab apa? Sebab pelakunya sendiri adalah Sayyidah Maimunah, dan tentu beliau lebih tahu kapan waktunya. Nah, ini diantara contoh-contoh tarjih bi amrin kharijiyin, ya, dengan faktor luar daripada hadis tersebut. Nah, التوقف أي إذا تعذر كل ما تقدم من الجمع والنسخ والترجيح فإنه يجب التوقف حينئذ عن العمل بأحد الحديثين حتى يتبين وجه الترجيح. قال الحافظ السخاوي والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه وفوق كل ذي علم عليم. Ini adalah langkah yang terakhir. Kalau al-jam'u wa taufiq tidak bisa, kemudian nasikh masuh juga tidak bisa, tarjih juga nggak betul-betul sudah mentok nggak bisa, maka langkah yang berikutnya adalah at-tawaqquf. Artinya kita untuk sementara waktu pending dulu, tidak mengamalkan kedua hadis tersebut. Tapi sampai saat ini belum ada satu hadis pun para ulama yang tawakuf di dalam satu hadis. Ini adalah namanya ijra'at iftiradiyah saja. Artinya kalau terjadi maka langkahnya adalah seperti ini. Artinya harus tawakuf. Ya, tapi sampai saat ini belum ada satu hadis pun yang para ulama tawakuf. Ini kebingungan para ulama itu nggak ada, kecuali pasti ada jalannya. Ya, tapi ini namanya ijra'at iftiradiyah. Apa terjemahannya? Ya, iftiradiyah itu ya langkah-langkah antisipasi gitu. Kalau seandainya memang betul-betul tidak bisa, ya maka langkahnya adalah kita tawakuf dulu, kita pending dulu. Artinya tidak kita amalkan kedua-duanya. الناسخ والمنسوخ
تعريف النسخ وهو عبارة عن رفع الشارع حكما من أحكام سابق بحكم من أحكام لاحق. والناسخ من الحديث هو كل حديث دل على رفع حكم سابق له، ومنسوخ هو كل حديث رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. ومحل النسخ كما مر حيث لا يمكن الجمع بين الحديثين المختلفين. كيفية معرفة النسخ في الحديث: نص الشارع عليه كقوله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فقول فزوروها نص منه صلى الله عليه وسلم على نسخ قوله نهيتكم عن زيارة القبور، وكذلك قول أمسكوا نص على نسخ حكم نهي ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 هلم جرا. ثانيا أن ينص الصحابة عليه كقول سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها، رواه مسلم. فقول ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها نص من الصحابة بنسخ قول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح. ثالثا معرفة تاريخ الواقعتين كحديث النهي عن كتابة الحديث وحديث الإذن بكتابته. مثال ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. منسوخ بحديث الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه، فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. رابعا أن يجمع على ترك العمل بالحديث، أي يعرف النسخ بإجماع أهل العلم على عدم العمل بحديث معين. مثال عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال النووي في شرح مسلم: حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه. قال العراقي: وفيه نظر من حيث إن ابن حزم خالف في ذلك، اللهم إلا أن يقال إن خلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع. وأشهر المصنفات فيه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني وغيره. أنواع أخرى للحديث: المسند، وله عدة تعريفات. هو الحديث المتصل الإسناد من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم اتصالا ظاهرا، وهو المعتمد عند جمهور المحدثين. يخرج بقيد الاتصال المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل والمدلس، وبقيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الموقوف والمقطوع. وعرف ابن عبد البر بأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا كان أو منقطعا، فهو على هذا التعريف مرادف للمرفوع. وعرف الخطيب بأنه ما اتصل سند إلى منتهى، وهذا التعريف يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. وحكم المسند: قد يكون المسند صحيحا أو حسنا، وقد يكون ضعيفا بحسب استيفائه لشروط الصحة وعدمه. Jadi pembagian ini hanya melihat kepada bersambung atau tidak bersambung, karena musnad itu artinya hadis yang bersanad atau hadis yang mempunyai sanad yang bersambung dari perawinya sampai kepada Nabi, maka namanya al-musnad. Maka Imam Bukhari menamakan nama kitabnya apa? Al-Jami'us Sahihul Musnadu. Ya. Al-Jami'us Sahihul Musnadu, artinya yang sanadnya bersambung dari Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ittisal yang zahir. Ya. Hukumnya apa? Ya, dia tidak melihat kepada hukum, beda dengan hadis yang munqati, kemudian hadis yang tadi kita jelaskan semuanya 17 itu memang fokus berbicara tentang sahih atau tidak sahih gitu. Kalau yang lainnya pembagian-pembagian yang di atas itu tidak melihat kepada sahih atau tidak sahih, karena dia hanya melihat kepada sifat. Di sini sifatnya bersambung atau tidak bersambung. Maka hukumnya itu akan dikembalikan kepada syarat-syarat hadis sahih yang 5 itu. Nah, المتصل ويسمى الموصول وهو الحديث الذي اتصل إسناده بسمع كل راو ممن فوقه من أول إلى منتهى مرفوعا أو موقوفا، فيخرج بقيد اتصال الإسناد المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق ومعنعن المدلس قبل تبين سماعه، وبقيد الاتصال بالسماع الاتصال بالإجازة كأن يقول أجازني فلان. والمتصل يشمل المرفوع والموقوف، ومن هنا يعلم أن المسند أخص من المتصل، فكل مسند متصل ولا عكس.
وحكمه كالمسند قد يكون صحيحا أو حسنا وقد يكون ضعيفا. Memang secara itu kelihatannya antara musnad dan muttasil itu sama gitu, karena dua-duanya sanadnya bersambung. Tapi kalau yang musnad itu khusus hadis yang bersambung dari perawi sampai kepada Rasulullah. Kalau yang muttasil itu mencakup yang bersambung kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada tabi'i, yang penting bersambung dari awal sampai akhir, namanya al-muttasil. Maka musnad itu lebih khusus dari muttasil, muttasil itu lebih umum. Nah, لطائف الرواية رواية الأكابر عن الأصاغر وهو أن يروي الكبير القدر أو السن أو الكبير فيهما عمن دونه. والأصل في هذا الباب رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري حديث الجساسة كما روى مسلم فيه قوله صلى الله عليه وسلم إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال وهي على أضرب منها أن يكون الراوي أقدم طبقة وأكبر سنا من المروي عنه كرواية الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وهما تابعيان عن مالك بن أنس وهو من أتباع التابعين. Lataifur riwayah itu keunikan-keunikan di dalam periwayatan. Biasanya yang meriwayatkan itu adalah yang kecil meriwayatkan dari yang besar, yang junior kepada yang senior. Tapi banyak kita dapati yang senior meriwayatkan dari yang junior. Ya, yang lebih tinggi meriwayatkan kepada yang lebih rendah. Ya, asalnya di sini adalah riwayat Rasulullah SAW dari Tamim Ad-Dari. Jadi Rasulullah meriwayatkan suatu peristiwa yang didengar dari Tamim Ad-Dari. Artinya Rasulullah menerima riwayat dari sahabat. Nah. أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه لعلمه وحفظه كرواية مالك وابن أبي ذئب عن عبد الله بن دينار وأشباهه ورواية أحمد وإسحاق عن عبيد الله بن موسى العبسي. أن يكون الراوي أكبر من الوجهين معا أي قدرا وسنا كرواية عبد الغني بن سعيد عن محمد بن علي الصوري وكرواية أبي بكر الخطيب البغدادي عن أبي نصر بن مكولة ونحو ذلك. ومن هذا النوع رواية الصحابي عن التابعي رواية معاوية بن أبي سفيان والصحابي عن مالك بن يخامر وهو تابعي عن معاذ وهم بالشام في حديث لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق. ورواية سعيد بن يزيد والصحابي عن عبد الرحمن بن عبد القاري وهو تابع عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزب أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ثانيا رواية التابعي عن تابعيه ما رواه النسائي من طريق عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري وهو تابعي يقول أخبرني مالك بن أنس وهو تابع التابعي أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي أخبراه أن أباهما محمد بن علي أخبرهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء. ثالثا رواية الشيخ عن تلميذه رواية يحيى بن سعيد الأنصاري المالك المتقدمة فالأنصاري هو شيخ مالك وكذلك رواية الزهري عنه ورواية الأزهري أبي القاسم عبيد الله بن أحمد عن تلميذ أبي بكر الخطيب البغدادي ونحوها. ومن فوائد معرفة هذا النوع ألا يتوهم أن المروي عنه أفضل وأكبر من الراوي لكونه الغالب وألا يظن أن في السند انقلابا لأن العادة جرت برواية الأصاغر عن الأكابر. وأشهر المصنفات فيه كتاب ما رواه الكبار عن الصغار والآباء عن الأبناء للحافظ أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الوراق. Ya, ini artinya hal ini juga dibahas oleh para ulama, diperhatikan antara hubungan setiap perawi dengan yang lainnya, dan diteliti juga bahwa ada fenomena yang terjadi di mana justru di dalam periwayatan hadis itu ada guru meriwayatkan dari muridnya. Nah, tujuannya apa memang faedahnya itu? Faedahnya adalah supaya nanti ketika kita membaca sanad, kita tidak mengatakan, oh ini kayaknya ini tertukar sanadnya, berarti dhaif, ini kayaknya maklub ini. Kenapa? Karena seharusnya Abul Abbas As-Sarraj meriwayatkan dari Imam Bukhari, karena As-Sarraj adalah murid terakhir Imam Bukhari. Tapi kok Imam Bukhari meriwayatkan dari muridnya yang paling terakhir? Wah, ini kayaknya terbalik ini sanadnya. Nah, maka dengan mengetahui hal ini, orang akan lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru di dalam menghukum sanad ataupun hadis. Dan ini juga menunjukkan bahwa di dalam periwayatan, di dalam menuntut ilmu itu nggak kenal namanya lebih alim sehingga gengsi menuntut ilmu dari yang lebih
dari yang lebih lebih junior misalnya. Itu dalam ilmu itu nggak ada. Maka Imam Sufyan mengatakan la yambulur rajulu hatta ya'khudhu amman fawqahu wa amman huwa misluhu wa amman huwa dunahu. Tidak akan mulia, dalam riwayat lain la yakmulu, tidak akan sempurna ilmu seseorang sehingga dia mengambil ilmu dari orang yang lebih tinggi, orang yang sebaya, dan orang yang lebih rendah di dalam keilmuan darinya. Sebab apa? Sebab Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Terkadang pemahaman itu nanti akan didapati bukan dari gurunya, ternyata dari kawannya. Contohnya begini, ada orang datang majelis gurunya, ada muridnya yang tidak paham dijelaskan oleh gurunya, dia tanya kawannya, saya nggak paham tadi yang dijelaskan oleh syekh katanya. Akhirnya dijelasin sama kawannya, ternyata dia paham. Ya berarti yang membuka pintu pemahaman itu siapa? Kawannya sendiri, bukan gurunya. Artinya Allah menempatkan pemahaman itu kepada mungkin yang lebih junior. Dan saya pun telah membuktikan, dulu saya belajar misalnya ilmu faraid. Di kuliah itu bertahun-tahun belajar, paham tapi enggak terikat gitu, enggak melekat gitu. Hafal lupa lagi. Akhirnya ketika sudah S3, waktu itu sedang menunggu masa untuk sidang, ya lagi kosong, akhirnya saya gunakan untuk privat 2 hari, privat ilmu faraid. Dengan siapa? Dengan kawan yang baru lulus S1. Tapi Masya Allah cuma 2 hari saya privat 2 orang. 2 orang ini sudah S3 dua-duanya, saya dengan Dr. Ikhwani. Privat 2 hari, Masya Allah sudah 10-an tahun saya nggak lupa sampai sekarang rumus-rumusnya dan lain sebagainya. Ternyata dibuka pintu pemahamannya itu dari orang yang jauh di bawah kita terkadang. Ya, maka kata para ulama, al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahiyalahu. Hikmah itu adalah barang hilang bagi orang mukmin, dimanapun dia dapati dia harus ambil. Ya. Nah, رواية الآباء عن الأبناء وهو أن يوجد في السند أب يروي الحديث عن ابنه وهذا أخص من الذي قبله. مثال ما رواه ابن ماجه قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وغياث بن جعفر الرحبي قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل بن داود عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. وفائدة معرفة هذا النوع ألا يتوهم الانقلاب، لأن الغالب في الروايات أن الابن يروي عن أبيه، وفي المثال قد يتوهم من لا قدم له أن فيه تحريفا في لفظ عن ابنه من عن أبيه، وليس كذلك، وإنما هو بكر بن وائل بن داود. Ya, ini juga didapati oleh para ulama, ada ayah meriwayatkan dari anaknya. Nah, ini kalau orang tidak pernah, artinya tidak mengetahui hal ini, nanti dia bisa menyalahkan ini. Itulah sebabnya orang yang banyak menyalahkan itu adalah karena dia banyak kurang baca gitu. Ya, man kathura inkaruhu qalla ilmuhu. Man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Orang yang sedikit ilmunya maka akan banyak mengingkari gitu, banyak menyalahkan gitu. Ya. Nah, sehingga dia nanti curiga, ini jangan-jangan kayaknya salah tulis, ini seharusnya an abihi. Seharusnya ini an abihi, dari ayahnya, bukan an ibnihi gitu. Tapi memang ada didapati oleh para ulama di mana anak atau ayah meriwayatkan dari anaknya. Nah, riwayatul abna'i 'anil aba wa huwa an yujada fi sanadi ibnun yarwi al-hadits 'an abihi ka riwayat Amr bin Shu'aib 'an abi 'an jaddihi wa riwayat Bahz bin Hakim 'an abihi wa ghairihima. مثال ما أخرجه أبو داود من طريق سوار بن داود أبي حمزة الصيرفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ومن فوائد معرفة هذا النوع البحث لمعرفة اسم الأب أو الجد إذا لم يصرح باسمه وبيان المراد من الجد هل هو جد الابن أو جد الأب. وأشهر المصنفات في كتاب رواية الأبناء عن الآباء لأبي نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي. المدبج ورواية الأقران القرينان من استويا في الإسناد والسن غالبا والمراد بالاستواء في ذلك على المقاربة. المدبج بضم الميم وفتح الدال وتشديد الباء الموحدة وآخره جيم وأن يروي كل واحد من القرينين عن الآخر.
مثاله في الصحابة رواية أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها ورواية عائشة عنه إلى آخره. غير المدبج هو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما يعلم. مثال رواية سليمان التيمي عن مسعر بن كدام قال الحاكم ولا أحفظ لمسعر عن سليمان رواية. وقد يجتمع جماعة من الأقران في حديث واحد كحديث رواه أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ عن أبي عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة. وأحمد والأربعة فوقه وهم زهير بن حرب وابن معين وعلي بن المديني وعبيد الله بن معاذ خمستهم أقران كما قال الخطيب. وفائدة معرفة هذا النوع ألا يظن الزيادة في الإسناد لوجود رجلين أو أكثر من طبقة واحدة فيه وألا يظن إبدال عن بالواو. وأشهر المصنفات في كتاب المدبج للدارقطني. Ya, ini juga penting riwayatul aqran apa sebab supaya tidak dikira di situ ada tashif juga atau ada tahrif. Kenapa? Di sini contohnya ada 5 orang kawan. Kawan pertama meriwayatkan dari yang kedua meriwayatkan dari yang ketiga dari keempat dari yang kelima. Oh, ini kayaknya satu majelis orang ini mengambil dari satu guru yang sama. Jadi di situ sebenarnya bukan an tapi wawu. Fulan wa fulan wa fulan an fulan gitu. Ya. Tetapi ternyata ada gitu. Seperti di dalam riwayat tadi Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Khaythamah, itu satu kawan, satu level, satu base ya. Dari Yahya, dari Ali al-Madini, dari Ubaidullah bin Muaz. Itu semuanya yang 5 orang itu satu level, satu kawan gitu. Nah, as-sabiq wal lahiq وهو أن يشترك راويان في الرواية عن شخص واحد وأحد الراويين متقدم والآخر متأخر بحيث يكون بين وفاتيهما أمد بعيد. مثال أن محمد بن إسماعيل البخاري وأبا الحسين أحمد بن محمد الخفاف قد اشتركا في الرواية عن أبي العباس محمد بن إسحاق السراج فروى عنه البخاري في تاريخه وآخر من روى عن السراج الخفاف. وتوفي البخاري سنة 256 وتوفي الخفاف سنة 395 وهو ابن 93 سنة وبين وفاتيهما 136. Nah, ini juga sangat penting juga. Kenapa? Karena kalau tidak memahami as-sabiq wal lahiq ini, orang akan curiga ini jangan-jangan terputus sanadnya, tidak mungkin bertemu. Misalnya di sini kasusnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abul Abbas As-Sarraj. Kemudian ada orang lain juga meriwayatkan dari Abul Abbas As-Sarraj. Tapi jarak wafat antara Imam Bukhari dan yang meriwayatkan dari Abul Abbas As-Sarraj dengan Ahmad Al-Khaffaf itu jarak wafatnya itu 139 tahun. Keduanya meriwayatkan dari orang yang sama. Ini kayaknya nggak mungkin, ya. Pasti di sini sanadnya terputus, ini sudah pasti gitu ya. Karena memang jarak wafat antara keduanya itu jauh sekali. Itu jarak wafatnya itu 139 tahun. Imam Bukhari wafat, baru setelah itu periwayat yang kedua itu wafat. Kan nggak mungkin ini. Nah, ternyata kronologinya adalah Abul Abbas As-Sarraj ini ternyata generasi terakhir murid Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari meriwayatkan juga darinya. Kemudian Ahmad Ibnul Khaffaf ini adalah generasi terakhir dari murid Abul Abbas As-Sarraj. Ya, jadi Abul Abbas As-Sarraj generasi terakhir Imam Bukhari, Ahmad Ibnul Khaffaf adalah generasi terakhir dari As-Sarraj. Jadi itu yang menjadikan jarak wafat antara keduanya itu sangat jauh. Nah, jadi artinya sampai segitunya para ulama hadis itu memperhatikan. Tujuannya apa? Jangan sampai ada celah ya yang menjadikan hadis itu diragukan gitu. Sekecil apapun celah itu dibahas oleh para ulama. Ya, tujuannya adalah untuk betul-betul menjaga kemurnian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah pintu keselamatan, jalan keselamatan bagi kita semua. Ya. Nah, wa faidatu ma'rifati hadha an-naw' taqrir halawati al-isnad fi al-qulub wa an la yudhanna inqita'u sanad al-lahiq wa min ashar al-musannafat fi as-sabiq wal-lahiq lil-Khatib al-Baghdadi al-muttafiq wal-muftariq umur tata'allaq
أمور تتعلق بمعرفة الرواة المتفق والمفترق، وهو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا، وتختلف أشخاصهم، ومن ذلك أن تتفق أسماؤهم وكناهم أو أسماؤهم ونسبهم ونحو ذلك. وأنواع كثيرة، منها أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم كالخليل بن أحمد وهم 6 رجال أولهم شيخ سيبويه، أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم نحو أحمد بن جعفر بن حمدان وهم 4 رجال متعاصرون في طبقة واحدة وهم القطيعي والبصري والدينوري والطرسوسي. Ya, al-muttafiq wal muftariq ini artinya orang yang namanya sama tapi orangnya beda. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui karena nanti di dalam periwayatan itu terkadang ada yang namanya sama tapi statusnya berbeda, ada yang sikoh, ada yang dhaif. Salah di dalam menentukan, otomatis salah di dalam kita menghukum hadis. Yang seharusnya sahih jadi dhaif, yang seharusnya dhaif jadi sahih, ya. Nah, maka para ulama menghimpun nama-nama perawi yang sama tapi orangnya berbeda. Ya, misalnya di sini ada yang namanya sama, orang tuanya juga sama, seperti Al-Khalil Ibnu Ahmad. Itu ada 4 orang, ya, ada 6 orang yang namanya dan itunya sama. Ya, yang pertama adalah Ahmad bin Khalil Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, yaitu pencipta ilmu Al-Arud. Ya. Ya, kemudian bahkan ada yang namanya, nama ayahnya, nama kakeknya juga sama. Ya, dan itu ada 4 orang yang hidup pada zaman yang sama gitu. Ya, pada zaman yang sama. Ini kan lebih sulit lagi, harus betul-betul teliti di dalam menentukan ini yang dimaksud siapa ini. Ya. Ya. Ya, saya juga dulu di Mesir tinggal satu rumah itu 3 orang, semua namanya Lukman. Ya, ketika itu masih belum ada HP, jadi orang kalau nelpon itu ya telepon rumah gitu. Jadi kalau nelpon itu jadi setiap dengar telepon itu berlari semuanya, ada Lukman enggak? Lukman yang mana ini? Ya, akhirnya kita pakai kode, ada 001, 002, 003 gitu. Ya. Nah, أن تتفق الكنية والنسبة معا نحو أبو عمران الجوني رجلان أحدهما عبد الملك بن حبيب تابعي والآخر موسى بن سهل يروي عن هشام بن عروة. أن تتفق كناهم وأسماء آبائهم نحو أبو بكر بن عياش 3 القارئ المشهور والسلمي صاحب غريب الحديث وآخر حمصي مجهول. أن يتفق الاسم واسم الأب والنسبة نحو محمد بن عبد الله الأنصاري 2 أحدهما المشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري والآخر ضعيف يكنى أبا سلامة. Nah, ini yang berbahaya nih, ada Muhammad ibn Abdullah al-Ansari, namanya, nama ayahnya, nisbahnya sama, ya, nisbahnya sama, tapi yang satunya sikoh, satunya dhaif. Ini kalau salah saja menentukan maka akibatnya sangat fatal. Seharusnya hadis yang wajib diamalkan jadi ditolak. Ya. أن تتفق أسماءهم وكن آبائهم نحو صالح بن أبي صالح 4 من التابعين. وفائدة معرفة هذا النوع معرفة هذا النوع مهم جدا، فذلك بسبب الجهل به غير واحد من العلماء. ومن فوائده الأمن من اللبس، فربما يظن المتعدد واحدا، والتمييز بين المتفقين في الاسم، فربما يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، كمحمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري ثقة والآخر يكنى أبا سلامة ضعيف. وأشهر المصنفات في كتاب المتفق والمفترق للخطيب البغدادي. Ya, ini sangat-sangat penting juga di dalam ilmu riwayat. Ya, bahkan di sini saya sebutkan faqad zaliqah. Bahkan para ulama pun bisa tergelincir di dalam terjatuh di dalam kesalahan ataupun kekeliruan oleh sebab tidak teliti di dalam membedakan siapa yang dimaksud di dalam riwayat ini. Ya, contohnya Imam Al-Hakim dan Imam Az-Zahabi. Contoh itu saya sebut di dalam Syarah Baiquniyah, di mana Muhammad ibn Fadl meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Ishaq. Ya, di dalam riwayat itu disebutkan Abdurrahman ibn Ishaq Al-Qurashi meriwayatkan dari An-Nu'man bin Sa'ad. Maka kata Imam Al-Hakim, hadzal hadits sahih ala syarti syaikhaini. Wa wafaqahu Az-Zahabi, dan Imam Zahabi juga mengatakan sahih. Ternyata setelah ditelusuri sanadnya ternyata dhaif. Kenapa? Karena ternyata bukan Ishaq ibn Abdurrahman Al-Qurashi, yang benar adalah Ishaq ibn Abdurrahman Al-Wasiti. Al-Qurashi thiqah, Al-Wasiti
dhaif. Dari mana kita tahu yang benar itu adalah yang kedua bukan yang pertama? Ya kita lihat muridnya, biasanya Muhammad ibn Fadl. Kita lihat daftar gurunya, ada enggak nama Abdurrahman ibnu Ishaq? Ada. Taib Ishaqnya itu Al-Qurashi atau Al-Wasiti? Ternyata Al-Wasiti. Nah, tidak ada gurunya namanya Abdurrahman ibnu Ishaq, Ishaq ibn Abdurrahman Al-Qurashi, enggak ada. Nah, setelah itu kita cek Abdurrahman ibnu Ishaq Al-Qurashi dulu. Cari nama muridnya Muhammad ibn Fadl, ada enggak? Ternyata enggak ada. Cek yang kedua, Abdurrahman ibnu Al-Wasiti, ada enggak muridnya? Ternyata ada. Nah, berarti ini semuanya mengarah kepada Abdurrahman ibnu Ishaq Al-Wasiti. Nah, di situ kesalahan, bahkan para ulama pun bisa terjatuh di dalam kesalahan ketika kurang teliti di dalam menentukan siapa yang dimaksud oleh perawi. Dan beliau mensahihkan mungkin karena riwayat yang sampai kepada beliau memang didapatin dari gurunya seperti itu. Ya, jadi beliau tidak salah karena memang menghukum apa yang ada di dalam sanad tersebut. Tapi ketika diteliti secara mendalam, ternyata bukan Al-Qurashi, tapi Al-Wasiti. Nah, Al-mu'talif wal-mukhtalif wa huwa an tattafiq al-asma'. Ini juga satu al-mu'talif, dua kata ini adalah satu istilah. Jadi jangan mengira bahwa ini adalah dua istilah yang berbeda. Al-mu'talifu wal-mukhtalif itu adalah satu istilah, ya. Yaitu al-mu'talif sebenarnya sama dengan makna yang tadi itu al-muttafiq wal muftariq, maknanya sama, al-mu'talif wal mukhtalif. Ya. Maksudnya apa? Kalau yang tadi itu namanya sama, nama ayahnya sama, secara tulisan, secara pengucapan pun sama, tapi orangnya beda. Kalau ini hurufnya sama tapi pengucapannya beda. Ya, seperti dal, zal, ya, ra, za. Itu kan hurufnya sama tapi pengucapannya beda. Nah, itu disebut al-mu'talifu wal-mukhtalifu. Wa huwa an tattafiqa al-asma'u aw al-alqab aw al-kuna wa lansab khattan wa takhtalifa lafdha. Min amthilatihi salam bi takhfif al-lam wa salam bi tashdidiha wa miswar bi kasr al-mim wa sukun sin wa musawwar bi dhamm al-mim wa fath sin wa tashdid al-waw wa thawri bi tha'i wal ra wa at-tawazi bi ta'i waz zay wal bazzaz akhiruhu az-zay wal bazzar akhiruhu ar-ra. Wa huwa ala qismayn ما لا ضابط له يرجع إلى كثرته وإنما يعرف بالنقل والحفظ كأسيد مصغرا وأسيد مكبرا وحيان بالياء المثنات التحتية المشددة وحبان بالباء الموحدة المشددة. ثانيا ما له ضابط وهو قسمان: ما له ضابط بالنسبة لكتاب خاص أو كتب خاصة كقولهم إن كل ما وقع في الصحيحين والموطأ يسار فهو بالمثنى ثم المهملة إلا محمد بن بشار فهو بالموحدة ثم المعجمة. ما له ضابط على العموم مثل قولهم في سلام كله مثقل إلا عبد الله بن سلام الصحابي فهو مخفف وابن أخته وسلام جد أبي علي الجبائي المعتزلي وجد النسفي وجد السدي ووالد البيكندي وسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم اليهودي. Ya, jadi kalau ada nama salam di dalam periwayatan selain dari yang disebutkan ini semuanya bitasydid, semuanya dibaca salam. Ya, seperti yang punya kitab Gharibul Quran, Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam, ya. Kemudian ada Salam bin Miskin, ya. Pokoknya selain dari nama-nama ini semuanya ditasydid, ya. Salam. Nah, ahammiyatuhu wa faidatu ma'rifatihi أشد ما يكون هذا النوع في أسماء الرواة ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالنقل والرواية ولا يمكن أن يفهم من سياق الكلام أو سباقه ولذلك ينبغي لطالب الحديث أن يعتني بمعرفته ليسلم من التصحيف والخطأ في الأسماء والأنساب والألقاب والكنى. وشر المصنفات في كتاب المؤتلف والمختلف لعبد الغني بن سعيد. Ya, jadi kalau kesalahan di dalam nama ini memang tidak bisa kita menggunakan ilmu nahwu, ilmu sorof dan lain sebagainya. Itu caranya bagaimana? Bin naqli war riwayah. Itu harus kita periwayatan. Bagaimana cara kita dengar guru kita mengucapkannya? Karena ini adalah nama. Ya, kalau nahwu, kalau kesalahan di dalam nahwu kita bisa betulkan, melihat kepada konteks melihat kepada sabiq lahiknya, lihat kepada konteksnya, kita bisa betulkan gitu. Tapi kalau nama nggak bisa kita betulkan, melainkan kita pernah dengar, kita pernah riwayatkan mereka menyebutkannya seperti ini, ya. Al-mutasyabih huwa an tattafiqa asma'ur ruwati lafdhan wa khattan wa takhtalif asma'ul aba'i lafdhan la khattan aw bil 'aks
ومن أمثلته محمد بن عقيل بضم العين ومحمد بن عقيل بفتح العين اتفق اسما واختلف في اسم أبويهما لفظا لا خطا وشريح بن النعمان بالمعجمة وسريج بن النعمان بالمحملة اختلف في اسميهما شكلا واتفق في اسم أبويهما. أنواع أخرى للمتشابه أن يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب إلا في حرف أو حرفين كمحمد بن حنين ومحمد بن جبير. أن يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب لفظا وخطا لكن يحصل الاختلاف في التقديم والتأخير كالأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود. وأشهر المصنفات في تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل عن بوادر التصحيف والوهم للخطيب البغدادي. Ambil satu lagi dah. Ambil ini aja. Udah azan belum? Sudah. Sudah azan. صفة من تقبل روايته ومن ترد شروط صحة الحديث وقبوله Ya, kalau خمسة. pembahas ini sebenarnya kita sudah bahas di dalam syarat-syarat hadis sahih ya. Nah, ini pembahasan baca cepat aja. Ya. اتصال السند وعدالة الراوي وضبط الراوي وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة القادحة. ومعلوم أن هذه الشروط منها ما هو مختص بالسند والاتصال ومنها ما يتعلق بالسند والمتن معا انتفاء الشذوذ والعلة ومنها ما يتعلق بصفة الراوي نفسه وهو العدالة والضبط. وبناء على ذلك فالراوي المقبول روايته هو العدل الضابط. فالعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة مع سلامته مما يخل بالمروءة. والمروءة تعاطي المرء ما يستحسن وتجنبه ما يسترذل وصيانة النفس عن الأدناس وما يشينه عند الناس كما مر. فشروط العدالة خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والتقوى والمروءة. بما تثبت عدالة الراوي بثلاثة أمور: الشهرة بين أهل العلم بالخير أو بتنصيص عالمين أو عالم واحد عليها واستفاضة الثناء عليه بالعدالة كالآئمة الأربعة. Ya, ini bagaimana cara kita mengetahui bahwa perawi ini adil atau tidak? Ya mungkin kalau hidup di zaman kita bisa menilai, tapi masalahnya ini sudah ribuan tahun dahulu. Ya caranya bagaimana? Pertama, asyuhrah bainal ilmi, dia masyhur di kalangan para ulama. Ya, di kalangan ulama atau memang dipuji oleh banyak orang seperti al-a'immatul arba'ah, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, imam lainnya. Ya orang-orang seperti itu justru kita nggak perlu lagi bertanya dia sikoh apa enggak gitu. Imam Syafi'i sikoh apa enggak gitu. Justru kita yang perlu dipertanyakan, kamu sikoh apa enggak gitu. Ya, karena bertanya tentang orang yang memang sudah masyhur itu artinya meragukan mereka gitu. Ya. Nah, jadi ada asyuhrah baina ahlil ilmi. Ya, walaupun mungkin tidak ada pernyataan para ulama dia sikoh, tapi dia masyhur di kalangan ulama sebagai orang yang memang orang yang adil, maka itu sudah cukup. Yang kedua, kalau kita tidak menemukan ada pujian-pujian dari ulama, cukup ada dua kesaksian atau paling tidak satu kesaksian dari ulama tapi yang betul-betul alim bil jarhi wat ta'dil. Pujiannya itu dari orang yang alim bil jarhi wat ta'dil. Kalau dia walaupun dia ulama tapi dia bukan pakar di dalam jarh wa ta'dil, itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena terkadang mereka tidak tahu apa lafaz yang betul-betul mentakdil dan apa yang mujarrih. Terkadang nanti dia bisa mentakdil bima laisa bimuaddil atau yujarrih bima laisa bimujarrih. Dia mentajrih dengan sesuatu yang tidak mencoreng. Ya. Nah, misal yang ta'dil bi ghairi muaddil, Imam Suyuti sebutkan di dalam Tadrib, dia bertanya, ma ra'yuka fi fulan, bagaimana pendapat kamu tentang fulan ini, katanya. Jawabnya apa? Law ra'aita lihyatahu la'alimta annahu thiqah. Kalau kamu lihat jenggotnya kamu tahu dia orang sikoh. Lah apa hubungan antara jenggot dengan sikoh? Banyak orang yang jenggotnya 5 meter tapi al-kadhib yajri fi lisanihi. Sebab tidak ada hubungan gitu. Artinya dia mentakdil dengan sesuatu yang tidak menunjukkan kepada adalah, ya. Wa kadzalika al-aks. Maka kesaksian itu harus dari ya kalau sekarang itu istilahnya apa? Dari saksi ahli ya. Hah? Harus dari yang ahli yang betul-betul tahu bahwa lafaz ini ataupun perbuatan itu adalah perbuatan yang mujarrih atau muaddil. Ya, maka cukup satu orang kita temukan ada ulama jarh wa ta'dil mengatakan dia thiqah, maka itu sudah cukup. Nah, والضابط هو أن يكون الراوي متيقظا غير مغفل ولا ساهٍ ولا شاك في حالتي التحمل والأداء.
فيكون حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتاب حدث منه، عالما بما يحيل المعاني إن حدث بالمعنى، بما يثبت ضبط الراوي يثبت ضبط بموافقة الثقات المتقنين لفظا ومعنى، وذلك بأن يعتبر حديث بحديثهم، فإن وافقهم في أغلب حديثه فهو الضابط، ولا تضر مخالفته النادرة، وإن كثرت ردت روايته لعدم Jadi orang yang ضبطه. sikoh itu adalah orang yang adil dan dhabit. Dhabit itu mencakup 3. Pertama, kalau dia mengandalkan hafalan, maka dia harus betul-betul hafal. Artinya dia mampu mengeluarkan hafalannya kapan saja dibutuhkan. Yang kedua, dhabiton li kitabihi. Ada orang yang mungkin dia tidak mengandalkan hafalan, tapi setiap apa yang dia dengar dari gurunya dia tulis. Setelah dia tulis nggak langsung disimpan di rak, dia harus cek dulu sudah betul atau tidak. Kalau dia sudah pastikan benar, dengan dia baca ulang kepada gurunya, tadi saya dengar hadis yang saya tulis dari Syekh seperti ini, benar atau tidak? Benar. Kalau sudah diakui oleh gurunya benar, maka setelah itu dia simpan, dia jaga, tidak dipinjamkan kepada orang yang tidak amanah. Kenapa? Ya karena nanti bisa jadi orang yang tidak amanah tersebut merubahnya, dan dia tidak tahu perubahan itu. Kenapa? Karena dia tidak hafal. Nah, banyak ulama yang memang terkadang dia sikoh itu selama dia meriwayatkan dari kitabnya. Kalau kitabnya ketinggalan, kemudian dia meriwayatkan, maka hadisnya dhaif. Banyak ulama-ulama yang seperti itu di akhir hayatnya, ada yang kasusnya pergi ke suatu tempat, meriwayatkan di sana, tapi kitabnya ketinggalan di Mesir. Maka riwayatnya di situ dhaif. Riwayatnya di Mesir ketika dia pegang kitab sahih. Atau ada yang kitabnya kebakaran, ada yang kitabnya tenggelam. Banyak kasus-kasus seperti itu yang akan kita dapati di para ulama, ya, di mana dulu dia sikoh, kemudian setelah itu hadisnya menjadi dhaif. Kenapa? Karena kitabnya hilang. Seperti contohnya Imam Abdul Razak As-San'ani, yaitu pengarang kitab Musannaf yang berjilid-jilid. Riwayat beliau di Mekah itu dhaif. Riwayat Sufyan dari Abdul Razak itu dhaif. Apa sebab? Kitabnya enggak dibawa. Wah, kata. Nah, itu dhabit, itu namanya dhabit. Kalau dia memang mengandalkan hafalan. Kalau orang itu meriwayatkan bil makna, syaratnya adalah dia harus pakar di dalam ilmu bahasa, sehingga dia tahu mana yang bisa merubah makna dan mana yang betul-betul kata yang mewakili makna. Oleh sebab itu kalau kita enggak boleh meriwayatkan dengan makna, ya, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus kita susun dengan makna dengan kata kita, nggak boleh, ya, harus kita hafalkan lafaznya, setelah itu kita sampaikan. Kalaupun kita terjemahkan, nggak boleh langsung kalau Rasulullah bersabda gini, seharusnya kita baca dulu nas Arabnya, setelah itu baru kita terjemahkan, karena terjemahan itu sama sekali tidak akan mampu mewakili seluruh makna yang ada di dalam bahasa Arab. Karena semua seperti yang saya jelaskan kemarin, seluruh bahasa di dunia itu tidak mampu menerjemahkan apa yang terkandung di dalam rahasia-rahasia bahasa Arab, itu tidak mungkin gitu. Nah, sehingga kita tidak boleh mengatakan kalau Rasulullah bersabda kemudian kita sebutkan langsung terjemah. Tidak, harus baca nas Arabnya dulu. Apalagi Al-Qur'an, tidak boleh kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wahai orang-orang, Allah nggak pernah bilang wahai orang-orang yang beriman. Ya, itu kita yang menerjemahkan dengan bahasa kita. Kalaupun terpaksa menyebut situ, yang maksudnya, yang artinya, jangan langsung Allah berfirman terus pakai bahasa Indonesia. Allah nggak pakai bahasa Indonesia. Ya, Al-Quran nggak pakai bahasa Indonesia. Itu pun terjematu ma'anihi, bukan terjemahan Al-Quran secara utuh. Al-Quran nggak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa dunia pun nggak bisa, ya. Baik, untuk sesi yang kali ini kita cukupkan sekian. Insya Allah maghrib kita hatam nih, bibarakat Syekh Azwar. Yaitu pembahasan tentang riwayatul mubtadi'. Walhamdulillahirabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.